Foul jersey number 7. 27. 27. Substitution. First personal foul. First team foul. Yung pong magsasab, lalapit na po dito sa committee. Sa table po. Yung pong magsasab. Basket ang una. Alam mo ah. Sige natin. Yes sir, good for 2. 22, 26. Apat na lang ang abante. Warriors. 5 minutes and 49. Ikaw sila bola. 10 seconds shot na. Tumira. Yes sir, good for 2. Okay. Kaso, ikaw tanga ka eh. Tanginan, lapit na kapas pa. Tira yung bola. 15 seconds shot na. Nag-floater na gano'n. Umubos. Roy. Tumira na 3. Hindi pumasok. Ano na pa? Sire. Jersey number 24. Champion pa din yan. Sumama sa kanya eh. Sila ba yan? Shooter yan eh. White ball. Substitution, drop. Substitution. Substitution. Para sa manggahan. Inbound. Manapat. Follow up. Hindi pumasok. Ayun mo lang. Kasama kayo dati. Yes, sir. Hindi ko alam. Foul jersey number 5. Roque. Basket count. Anong kapit ba? Counted. Bisa mo naman yan eh. Number 2. Substitution, drop. Oh, isa lang yun ah. Yan pa lang yung pangatlo. One extra shot. Wala. Hindi pumasok. Jersey number 24. 3-point shot. Hindi pumasok. Okay, jersey number 1. Pero yung bola. 4 minutes and 40 seconds. 50 seconds shot clock. Diego, tumira. Hindi pumasok. Okay, baba. Okay, jersey number 27. Jersey number 24. Mamadali. Nakuha ni Roy. Jack Mamba. Tumira. Foul, jersey number 27. Second personal foul, 13th foul. Basket ang una. 28-25, tatlo-abante ng Warriors. 26-28, dalawa na lang abante ng Warriors. Set nyo! Pero kay bola. Jersey number 24. White ball. 14 seconds shot na. 14 seconds to shoot. Nakaba. Yes sir. Wala. Dead na. All 28. 3 minutes and 53. Good! Kayo muna si Albert. Ang raya bola. Jersey number 23. Tumira. Hindi pumasok. Diego. Yes sir. James Favor. 28-30. Abante na ng dalawa ang lahat. 3 minutes, 17 seconds. 50 seconds shot clock. Soprino. Hindi pumasok. Okay, dyan nyo. Jersey number 1. 50 seconds shot clock. Nasa madlak abang. 10 seconds to shoot. Tumira. Hindi pumasok. Substitution, right? Substitution para sa Warriors at Manggahan.
Substitution. 28-30 ang score natin. Abante ng dalawa manggahan. Tumira. Rigondo. Hindi pumasok. Low ball. Kunin nyo! Raya bola. 15 seconds shot clock. 3-ball shot. Airborne. Okay, Daw. Roque ang bola. Roque. Nalapat. Hindi pumasok. On the roll. Harap na, harap! Kunin nyo yan, kunin nyo! Di kita. Kaya mamapasahan. 15 seconds shot clock. 2 minutes to play. 10 seconds shot clock. Dito sa tumira. Hindi pumasok. Foul jersey number 8. Warning. O penalty.